سلام متعنا بالناس خبركم متخطاتلتي تلفزيون تقراي زيناتات قطري ساعة 6 فران حزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراحة أنا دخلت في حواركم صانحت كجبري سنة مقتال هيوت النبرة نسبة تقراي المطفى يسرح نزلوا جنساد وجزاز أبي أحمد نموجات دلوات كم زخنو تمرقتي أمر راح سراوي تقراي أرمي 20 كلتن الرجاجيتهم هاي المكان القصصة توسخ له سراويت تقراي أرمي 20 كلتن كام مرح حيلي نلعلي كالايزور زهاو وتهدران بوليتيكاون سلطنا زازمو أمر رحا أمريقم عزازي أرمي 20 كلتن تكادالاي قبرو اغزافير قبرو سلامم ببدرجو نزلو أمر رحا سراويت تقراي أرمي 20 كلتن حلواتن دحنتن نسب تقراي نموحاس أبز قبر بهراو مخاتهز توهاوم تلقو بزقبا نمفتسام زخل بوليتيكاون وتهدران سلطنا كمز توهاوم أفليتم أرمي 20 كلتن كاو حلف تمكرو تناشم من توارح نايس انسى تورار بغلت سلسته خلط راس مسرته حزي تنفلطو قمنا زبصح حيلي زبط نبهراوي برست صدر مريت تقراي حلفنا نهبن كاوبوتاتنا نعبن كاوبوتاتنا ننسن زولو دك 20 كلتن سراوي تقراين او كبيت وقتها ناي سلطنا مدرخ لنا بتم لبدن تمكرون زولهم تدرا ازتي كوماندرات سراوي تقراي بوليتيكانيا تقراي مهرات تقراي استهاوت مرتيو عبال ماخلاي كوميتي حوحاتن بريزيدنت أكاديمي أمرر حمل الزيناوين بروفيسور كنف أبراهام نتمرقتي أولات أمرر حارم إسران كلتن أبز حلفو ملقتيم بسنكي جونسايداوي أجازازا أبي أحمد أبز خفة كونتات زركب حزب تقراي نتي أنصار هلونوز وفر جونسايدر نمتفام زبت نبيهرا برست يلو أو حد علامات تسلفو يركب مسبلهم سراوي تقراي كم حلف حلواتن دحنة حزب تقراي نموحاس زفتسمو تقارلو حزون نجونسايدر أجازازا أبي أحمد كم زتفوه زلهم إمنت قليصهم عاوتنا ناي قدنيو مهنياتو حزنا يوزن هنا علامة فتحاوي أي تنبرون نحن نبرينا سلازي فتحاوي علامة حزنا حزب تقراي كاب جاف كسع جاف حاد خوينو نحنت علامة إي تسلفو زنه بواغن حوحاتون بقع عمرار حان مهاب ملؤ دلونتنه منقس تقرايون سالا صعره حزب تقراي سالا عقمتات مغاتا ناب نور بوتو تمليسو اب حصير غيزي بزح سراحتي يسرح له كاو كلن لعلغن نايت بوليتيكاو قالس بالحج اف زخونكم سراويت كمت كل زمسكرو حزي فتاون صلاان اب دلدل قمنا تلقو نمفصام اب غب قمنا خمزلو سلازي كل بحد لبي نحنت علامان دحر وفيرو زخبد نجار كم زيلا دلاي يقاطمون كنسغرو خمن نخل كله خط امامن زلون تامامين زلونيو مصا وانا تزلو قدمينا زهلو ترر زبل عقبت مستساغرنايو رهو مصا خم زهلون تግራይ مدره تاريخيا كاو كل لعلها ندقا مدره تسفا خم تخون نرغاغصلون اوانيو حلافي من محضر حيل سراويت تግራይ تكدالاي قبره صادق بوغونم لونا حزب تግራይ نموحاس زلو انكم ممارصي بجغنت مقلاس مخانو بمغلاص نازين معواد دما سراويتنا ببوليتيكان وتادراوي قومنا بوقع خوينو تلخو ببقعات كفصم يلوم نتخاتال اوان وتادراوي بوليتيكاوي سنولبوناوي اكالاوي بقعات سرغاغ سلطنا ناكايدكم يخم مسيهم حدا تغادالاي حدا أبال TDF زسلطن منتايو حزب تقراي كونه سراوي تقراي TDF بملؤ زسلطن عقمو زعبي زي تودئن ايتم سماعتات صنوع قال كيدان سلازلو حدرين ايتم سماعتات مودؤن مبصح كم وتادر كم تغادالاي ابزي يقار سلطناي كاتو زلو እዚ ሕዚ ስልጣናኹም ትትዛዝሙ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ድማ ጸላእትና ክሳዕ ዘይደቀሱ ጸላእትና ክነጽነቱ ኩሚና ዝብል ሕልሞም ክሳዕ ዘይቀየሩ እዚ ድማ ብልመናን ርእስና ድኒናን ንሓልፎ ነገር ስለዘይኮነ እዚኦም ኩሎም ናይ ትግራይ ረብሓታት ተባሂሎም ዝተገለጹ ተፈናቀልትና መምላስ ሉዓላዊ ሕገ መንግስታዊ መሬትና መምላስ
ኣብ ትሕቲ ጸላኣ ዘሎ ህዝብና ሳቐ ዘሎ ህዝብና ሓራም ውፃእ እቲ ዕፅዋን ክባን ሰላሕታዊ ጽንተት ምክልኻል ዝከኣል ሕዝውን ዕጥቅኻ ብምስጣም ሕዝውን ብሕራነ ሕዝውን ድልውነትካ ብምርግጋጽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል ጭርሖ ሒዝካ ህልውናና እንረጋግጸሉ ትግራይ ካብ ጽንተት እትድሕነሉ ኣብ ልዕልቶም ደመኛ ጸላእታትና ኣብ ልዕልቶም ትግራይ ከጥፍኡ ዝመፁ ዘለዉ ጸላእትና መቓብር እሞ ግቡእኹም ንኽትፍጽሙ ሓደራ ክብል ይደሊ። አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 43 ህልውና ህዝብ ትግራይ ንምውሓስ ካብ ህዝብን መንግስትን ዝተዋሃቦም ተልእኾ ብብቕዓት ንምፍጻም ኣብ ዘኽእለ ቁመና ምህላው መረጋጊጾም ካብቲ አርሚ ዝተረኸበ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ሰዕብ ቀርቦ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 43 ህልውና ህዝቢ ንምውሓስ ዝካየድ መኸተ ንምዕዋት ኣብ ዝለዓለ ኣካላውን ስነልቦናውን ድልውነት ከም ዘለው ይዛረቡ። ድልውነቱ حصرتنا وحدنا وتهدروا ساينسن وتهدروا طب وتهدروا لنوت وسيدو أو صبوا مرالنا أو صبوا ونن حرانا نزركه بورنا قرت زواجنا أنا بسون الحدث اللي ماتي أكلوا هون ويبسنا أمراوي بكله صبوا إزلان والقرب من الدونات ماتي كله سلطنات لقبنا سلطنات ودينا هذه ودينا زواجنا علينا ومل الدونات تودي هذه تم أولاد سراويت باقي كينات هاليوم كيكونس كوينات بمعدو نمترافن صلاي كاب كي تغبارو انت زي تقطيو دما سعركا هلونا تግራይን ተጋሩ ንምርጋጽን ዝተገበረ ድልውነቱ ከም ዝኾነ ይገልጹ። ግዜ ምጉታት ትርጉም ይውሊ ያው ቁርጽኻ ፈሪጥካ ብቱ ልፍታሕ መፍትሒ ንኸንፈትሕ ይልጽበ ያው ማዕዘዲ ተጋዳይ በጽሒ ማዕዘዲ ሰዓቲ ግዜ ይልፈልሎ ኩሉ ሻዕም ኢና አጀንዳ ንኸፍተሉ معاذ مخان إيو كل شيء عن الصبة. عندما قلس علامة سراويت تجراي جزء حدنا تجراين لعل شديش عمت أبا كين داز أنزلوا تمازعلي نمربتو مملاس المخانون وتم أول سراويت تجراي يحبرون. عندنا حران هون صدق يتملس جزء مريتنا هنا ملس تفنقلتنا ونا مربتهم ملس ملؤ مدلات جرنا أنا نركب. تمريتنا تحز لا مريتنا نملسيو كدامي نجر. كلا نجر رمو تفنقل زلوا بحزبنا نمربتهم ملسيو. ورا رموز أو تجراي شديش عمت جرنا لكن مزم تفنقلت ماتي. تفنقلتنا جنس كوزا هذي اللي ملسنا لهم هراسيونا. كن ملسون قديتنا وصل هنا شديش عمت برخا عندنا. لهذا اللي ماتي بيت ألسيك أقول لك عكنا وصحينا نتقرأ تجمعات بزحي بوصاك كبات قلت تدخلها بزح بصلاة كبعنا له الصلاة اللونا بتو تنام جماعتنا فيدرال من قصة البالتو ناي صلاة لسهم اللي بتفايتو عند علمنا كولت وشدش عمت ملوء أو كان تتطيع تمزالينا تمزالي لو مربوط بالمناسي بناي صلاة حاسوت تتاليلهم عدم حديقهم ناب إيد صلاة زخد زلو من عسي ناب ونقم كملسو أبلا سراويت تجراي أرمر بعن سلستن سويهم جنوسايداوي أجازة أبي أحمد حزب تجراي نمبركا خن مسناتن زالو موفر جنوسايد أبوشت عدنوس أنزنبر حزب تجراي بزكايدوك ألس مخته هالواتن نحن نوتن نكرجاجس كم زخاله حرافي بيرو قديات كومنيكيشن تجراي دكتور أبراهام حاجوس جليسام حزب تجراي كم حزبي كم زري كاب قص مدر نمحخين يرتوانا أبجاجسو جن بوجن حزب تجراي كعا خم سلام يزد لنا أبترب إذا زوريا تدراديرنا خنفتح حزب بقى نجار كنفتح كنكلا لنا خوينا نقول لنا صبوا أي خونا نيلو لهم مينو تمحسينه مخان مسأبين أما مكات ساعات ولا خناتاتي تفتيرو مالتي سلازي زر أنا أي برسن قانقنا بحلنا مننتنا تاريخنا عقبنا نقصلينا صلاة مسيو بزدل يوم نقدي أنا زور صار لخناتات كهلا يخيل نيلو مكيتو مالتي أفتما خاتخم بكلاتنا هم نذكره أبدجن زرلو يخون أبجنبار كوس زخيل زبالة كل وسيو أبدجونا حزب تجراي دمس خصمع بزخيل مالك وخصمع تجيرو تستمال أنتت كقلبس استخاللو خناتات كم زنارا فلتنا حزب تجراي نايم سناتن ممبركا خن شوهات واستخلفوا جنوسايد وأجازة أبي أحمد استفراليو متقعتاتن أصواتاتن يكايد كم زلوز جلسو دكتور أبراهام
ብተወሳኺ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዝተፈላለያ ሚድያታት ብምጥቃም ጎስጓስ ወፍሪ ጽንተት የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እቲ ጀኖሳይደር ስርዓት ናይ ብልጽግና ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብድሮን መጥቃዕትታት ይፍጽም ነይሩ ማለት እዩ ሰራዊት ናብ ቦርደራት እውን ኣቀራሪቡ ኣሎ ትንኩያታት እውን ዝገብረሉ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና ማለት ካብዚ ሓሊፉ እንደገና ሚድያታት ዝገብረኦ ዘለዋ ንርኢ ኣለና ብስፍሓት ማለት እዚ ማለት ንድሕሪት ምልስ ኢልና 2012 ከባቢ ዝነበረ ኩነታት ክንዕዘብ ክረምቲ ኣብቲ እዋን ንሱ ኩናት ክጅምሩ ከባቢ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምንቅስቃስ ምልስ ኢልና ክንዕዘብ ከለና ተመሳሳሊ ከይዱ ህዝብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ክፍጽም ኩናት ክውልዕ ዘይመልኦ ጆኖሳይድ እንደገና ክምልእ ንህዝቢ ትግራይ ክሓክኽ ሙሉእ ምድላው ገይሩ ደው ዝበለሉ ኩነታት ፈጢሮሎ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ሃዋህው ከም ትግራይ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል እቲ ዝመፀና ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ህዝብና ነዚ ኩነታት እዚ ክግንዘብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ተረዲኡ ፈሊጡ ክገብሮ ዝግባእ እውን ክገብር ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ መሪሕነቱ ክጻወት ክኽእል ኣለዎ ብሄራዊ ውድባት ናይ ትግራይ ብተመሳሳሊ ተራኦም ክጻወቱ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ መሪሕነት ተራኦም ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ክኸፍሎ ዝግባእ ዋጋ ክኸፍል ክኽእል ኣለዎ በብታ ኮንትሪቢዩት ክገብራ ዝኽእል ወይ ድማ ኣስተዋጽኦ ክገብራ ዝኽእል ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ጽንተት ንምምካት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝርከብ ህዝብና ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢሉ ንምርጋጽ ሃልዋትን ድሕንነትን ድሉ ከም ዝኾነ ድማ ዶክተር ኣብርሃም ኣረድዮም ጸላእ ከብርሰኩም እየ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ክጭፍልቐኩም እየ ህዝብ እውን ይብለና ኣሎ بإيكونومي بمحبراوي قدايات بكل منقد الندخمة مسيلا مدمدمت عن السوي مالتي ስለዚህ ህዝ ዓቅምና ዝተዳኸመ ዝማሰነ ዝመንመነን ገይሩ ሓሲቡ ኣሎ በዚ ደረጃ እዚ በኃይል ብረት እንደገና መጽኡ ህዝብ ትግራይ ንምጭፍላቅ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብግልጽ የርኤና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብዝኾነሉ ከም ህዝብ ትግራይ ታይና ክንብ ዘለና ንህዝብ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ እውን ታይ ይኽእል ዘለዎ ማለት እዩ ከም ህዝብ ይንበርስኒ ዘበት ክንበርስ ኣይንኽእልን ትማል እውን ኣይበረስናን ለሙን ክንበርስ ኣይንኽእልን بسلاماو መንገድ ዝፍታሕ ነገር እንድሕር ሃሉ ይፍታሕ ዘይፍታሕ እንተ ኮይኑ ክጭፍልቃኩም ያን ዝብል አካል ግን ክንምብርካ ኣይንኽእልን ብስሩ እውን ክንበርስ ኣይንኽእልን ክንምክቲና ያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀንዲ ዋኒን መንግስቲ ትግራይ ምርግጋጽ ሃልዋትን ድሕነትን ትግራይ ከም ዝኾነን ነዚ ዋኒን ንምዕዋት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝነብር ህዝብን ብሄራዊ ውድባት ትግራይን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ተሰሊፎም ንምጥንኻር ሰራዊት ትግራይ እጃሞም ከበርክቱ ጸዊዖም زخبركم تملكتنا قدم كبل حلافي بيرو قدات كوميونيكيشن تግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ጀነሳይዳዊ አብይ አሕመድ አገዛዙ እንምድምሳስ ህዝብ ትግራይ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ሓቢሩ ክሰርሕ ከም ዝግባን ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢሉ ክምክት ከም ዘለዎን መልእኽቲ መሓላሊፎም ናብ ዝቐጽል ዜና ክንሰግር ስርዓት ብልጽግና መሬት ትግራይ ፈትዩ ከም ዘይህብን መፍትሒኡ ድማ ሓብራዊ ቃልሲ ምዃኑ ኣባል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብን ትግራይን ጸሓፍን ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ገሊጹም ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ነዚ ዝገለጸ ምስ ዲጂታል ሚዲያ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዩ ተስፋይ ታደሰ ተኸታተሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበለን ኣባል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይን ጸሓፍን ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ምስ ዲጂታል ሚዲያ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ጉዳይ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይን ፖለቲካዊ ኩነታትን ተንቲኑ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ካብ መረበቱ ብግፍዒ ካብ ዝተመዛበለም ኣሳት 6 ዓመታት ከም ዝሓለፉ ብምግላጽ እዚ ግዜ ንብዙሓት ተመዛበልቲ ዓመታት ስቃይ ጥሜትን ሞትን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ጸገም መልክዑ ቀይሩ እምበር ከም ዘይተወደአ ዝገለጸ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ ግፍዕታት ንመላእ ትግራይ ዝምልከቱ ስትራቴጂካዊ ሓደጋታት ምዃኖም ኣረዲኡ እቲ ኩናት ብጥይት ጥራሕ ዘይኮነስ ብቁጠባ ብሕግን ብስነ ልቦናን ይቕጽል ኣሎ ክብል ዝገለጸ ገብረ ሚካኤል ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀመሉ ምህላው ገሊጹ ሕዚ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ኢኮኖሚያዊ ጆኖሳይድ ንብረት ተጋሩ ይውረርን ይሽየጥን ኣሎም ከምኡ እውን ኣብ ባንክታት ዝነበረ ገንዘብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይውሰድ ኣሎ ክብል ሓቢሩ ምኽንያት መከራ ተመዛበልቲ ተሓታቲ መን እዩ ንዝብል ሕቶም ገብረ ሚካኤል ቀጥታዊ ተሓታቲ እቲ መሬት ዝተቆጻጸረ ሓይልን ነዚ ድማ ደገፍ ዝሃበ ፌደራል መንግስትን ምዃኑ ኣረዲኡ ስርዓት ብልጽግና መሬት ትግራይ ፈትዩ ኣይህብን ክብል ብምግላጽ መፍትሕቲ ጉዳይ ኣብ ሓድነት ተጋሩም ሓበራዊ ኣጀንዳ መሓዝን ዓቕሚ ምክልኻል ምጥንኻርን ከም ዘድሊ ገሊጹ ምስ ካልኦት ሓይልታት ምትሕብባር ብምፍጣር ኣብ መሰረታዊ ጠለባት ሓቢርካ ምቅላስ ከም ዘድሊ ድማ ኣስሚሩሉ ኣብ ክንዲ ሓድነትና ስጥምና ንመሰል ህዝብና ንቃለስ ብስልጣን ኣኽሪፎም ንውልቃዊ ረብሓ ኢሎም ንህዝቢ ዝኸፋፍሉ ዘለዉ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ነቲ መከራ መጋደዲ ይኾኑ ኣለዉ ሓድነት ምስ ዝጠፍእ ጸላኢ ዕድል ይረክብ ኣሎ ኢሉ ኣብ ርሑቕ ቦታታትን ሕወሓት ኣብያተ ማእሰርትን
ብፍላይ ድማ ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን ተጋሩ ብመንነቶም ጥራይ ተፈልዮም ብጅምላ ይእሰሩ ይሳቀዩን ይቅተሉን ምህላዎም ዝገለጸ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ መስከረም 30 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሰተት ሕሞራ ብሰንኪ መንነቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ በዝሖም 59 ዝኾኑ ተጋሩ ምሁራን ባንክ ሰራሕተኛታት መምህራንን ተፈልዮም ክስወሩ ከም ዝተገበረን ክሳብ ሕዚ እውን ሃለዋቶም ከም ዘይተፈለጠን ገሊጹም ስርዓት ብልጽግና ተመዛበልቲ ክምለሱ ዘይደልየሉ ምኽንያት እንተብርህ ድማ ስርዓት ብልጽግና ንተጋሩ ከም ሓደ ዓንዲ ሕቆ ሃገር ዘይኮነስ ከም ስጋት ስልጣኑ ዝርእዮም ህዝቢ ትግራይ ተበታቲኑ ተዳኺሙን ሃለዋቱን ጠፊኡን ክነብር ዝደሊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይምትግባሩ ነዚ ዓብይ መርኣያ እዩ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ብጥሜትን ናቐጽዕም ነቲ መድሕን ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስን ተጋሩ ንምክፍፋልና ሰርሐ ጸኒሑ ኢሉ ስርዓት ብልጽግና ብባህሪኡ ኣብ ሓይሊ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ብልማኖን ብሰላማዊ መንገድን ጥራሕ መሬትና ክመልስ እዩ ኢላ ይሓስብን ድማ ይብል ስርዓት ብልጽግና መሬት ትግራይ ፎትዩ ኣይህብን ዝበለ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ነዚ መፍትሒኡ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ምክፍፋል ደው ኢሉ ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ሒዝና እንትንቃለስ ጥራሕ ኢሉ ኣብ ትግራይ ሓደጋ ድርቅን ከይጋጥምን ዓርሰ ምርኩሳን ምብራኽን ኣብ ልምዓት መስኖ ክንረባረብ ይግባእ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮም እቶም ሓላፊ ነዚ ዝገለጹ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ምስ SNV ዝተባሃለ ትካል ብምትሕባር ኣብ ምብራኽ ልምዓት መስኖን ሆልቲካልቸርን መልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ እዩ ዘተ ታደለ ዳኘው ተኸታቲሎ ፍሳጼን ገብረኣብ ዝግ ድማ ከም ሰው ካርቦ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ምስ SNV ዝተባሃለ ትካል ብምትሕባር ኣብ ምብራኽ ስራሕቲ ልምዓት መስኖን ሆልቲካልቸርን መልኪቱ ምስ ዝተፈላለዩ መድረክቲ ኣካላት ዘትዮም ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮም ኣጋጢም ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ኢሊኖ ንምብዳህ ኣብ ልምዓት መስኖ ብሙሉእ ዓቕሚ ምርብራብ ወሳኒ ከም ዝኾነ ይገልጹ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብሓፈሻ ናይ ህልውናን ድሕነትን ሓደጋ እዩ ካውዚ ድማ ቁጠባዊ መልክዕ ናይቲ ናይ ህልውናን ድሕነትን ሓደጋውን ገዚፍ እዩ ተፈጥሮአዊ ሓደጋ ወይ ድማ ኢሊኖ ዝምልከት እውን ኣብ ጠቕላሊ ክልተ ጫፋት በቲ ሓደ ገጽ ምንም ዝናብ ዘይብሉ ከባቢ በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ብሓያል በረድን ውሕጅን ዝጥቃዕ ከባቢ ዘለሉ ክልቲኡ ተደሚሩ ነቲ ሕርሻና ዓብይ ኣሉታዊ ተጽዕኖ ዝፈጥረሉ ኩነታት ዘለና ምዃንና ያው ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ናይ ቀዳማይ ዙር መስኖ ይኹን ቀጻሊ ካልኣይ ዙር መስኖ መፍረይነትን ፍርያትን መስኖን ተጠቕላላ ካብ ጽድያ ንረኽቦን ማዕረ ዝኾነ እታወት ማለት እቶት ብመሰረቱ ብሓደ ብርኪ ሓፍ ክነብለሉ ንኽእል ኩነታት ንኽንፈጠር ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ብስፍሓት ንምትግባር ዘኽእለና ምንቅስቓስ ክንገብር በዘጋጣሚ ዝገልጽ ይደሊ ሪጅናል ዳይሬክተር ትካል SNV ኣይተ ተስፋይ ገብረ እግዚአብሔር ብግድኦም ኣብ ልምዓት መስኖ ዘለው ጸገማት ንምቅላልን ሓረስቶት ተረባሕቲ ንምግባርን ትካሎም ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ይረጋግጹ ኣብ ጣብያ ዘለው ጀሚሩ እስካብ ላዕሊ ዘለው ሰሙያታት ዝለዓለ ናይ ዓቕሚ ህንጸት ስራሕቲ እናሰርሕና ተደጋጋሚ ዝኾነ 10 መዓልቲ ዝጸንሕ ስልጠናታት እናሃብና ይወቅዕ ለውቶም ሰሙያ ስለዚህ ትስራሕ ብሙያ ክምራሕ ይኽእል እዩ ዝብል ዓብይ እምነት ይዘለና ኣብ ሴክተር እዚ ዘሎ ጸገማት ጠሚርካ ምትእስሳር ምፍጣርን ናይ ቀጻሊ መፍትሕታት ምቕማጥን ይኸውን ሓደ ፕሮጀክት ይወጽእ ይኣቱ እዩ ቢሮ ሕርሻ ግን ምስ ሓረስታይ ስለ ዝነብር ዝስራሕ እዚ ኢንስቲቱሽናላይዝ ገርና ክንወጽእና ትሳይ ዘሎ ናይ ፕሮጀክት ዓላማ ኣብቲ መድረኽ መዛተይ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዳይሬክተር ልምዓት መስኖን ሆልቲካልቸርን ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ሃይላይት ኣደለም ኣጋጢም ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ዝምጥን ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ምትግባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ የብርሁ ዝተፈላለዩ ዝሓዝናዮም ዒላኣስ ወረያኣስ ዓበይቲ ግድባትስ ለያልምዓ ክለዋ የብለኒ ሃም ቢሮ ሕርሻ ኩሉ ልከኣል እስካዕ ማሓወርና ንልግፈሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ብሓደ ገጽ እንደገና ተሓረስታይ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ልንዎ እቲ ተጠቃማይ ሕብረተሰቡን ክርድእና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ናይ ግድን ብኩለ መዳይል ዛ ድርቂ እዚኣ መዋፅኦና ኣብ ኢድና እያ ባዕልና እያ ማለት እዩ ኣብዚ ኣቐዲሙ ተምሪ ተሎ ላበየ ክሸጦ ሃመየ ገብር ኢሉ እውን ክሓስብ ተሓረስታይ እውን ኮመርሻላይዝ ልክኸውን ኢና ልሰርሕ ለና ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ካብ ልምዓት መስኖ ዝድለ ፍርያት ንምርካብ ኣብ ቀረብ እታወታት ሕርሻን ምትእስሳር ዕዳጋን ዘለው ጸገማት ክፍትሑ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ዝናይ ሆርቲካልቸር ዕቤት ክንዝግባእ እኳ ተሰሪሕሉ ኣይብልን ግን ብዙሕ ክሰርሐሉ ስለ ዝግባእ ኣብዚ ትሕግዙን ተዋፈሩን ዘለዎም ትካላት ከመስግን ደሊ ሎም መዓልቲ ቀሪቡ ዘለውን ብዙሕ ነገር ከምህረናን ቀጻላይ እውን ኣስፊሕና ክንሰርሕ ብዘጋጢምና ዘለና ይደርቂ ኩነታት እውን ቀጻላይ ኣብ ሓጋይ ኣስፊሕና ንክንሰርሕ ይገብረና እዩ ዝብል ሕዚ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ጸገም ንግንዘቦም ኣብኡ ፍቲ ማሕበረሰብ ማእከል ስለ ዘለና ከም ጸገም ዝግለጽ ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር እዩ ሕዚ ብርክት ዝበለ መንእሰይ ናብ ናይ መስኖ ስራሕቲ ተዋፊሩስ
ምስና ዕዳጋ ምትእሳር ፀገም ከዓ ዓብይ ፀገም ይረአ ማለት ሓዝ ፈቆደ ከተማ ተኸይድሃስ ሽጉርቲ ቤት ትምህርቲ ተኸዚኑ ግዛዕ ተቢሉ ምንጥብጣባት ኣሎ ናይ ዕዳጋ ፀገም ኣሎ ማለት ነዚ ከዓ ክፈትሖ ዝኽእል ዝናይ አግሮ ፕሮሰሲንግ ስራሕቲ እዩ አግሮ ፕሮሰሲንግ ናይ መጠንኻሪ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሕፅረት ዝናብ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ድርቂ ንምንካይ ስራሕቲ ዕቀባ ጠሊ ይሳለጥ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ሕርሻታ ዞባ ኣፍሊጡ ሓረስታይ ምፍራይነት ሕርሻ ዘዕብዩ ስራሕቲ ክሰርሕ በብብርክው ዘለው ሰብ ሞያ ሕርሻ ኣድላይ ሓገዝ ይገብሩ ከም ዘለው ድማ ተሓቢረሉ ፍጻጼን ገብሩ ኣብዝጊ ተወሳኸሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ሕፅረት ዝናብ ብዝፈጠሮ 6 ወረዳታት እቲ ዞባ ተጠቃዕቲ ምዃነን ዘርኢ መረዳእታ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ዞባ ኣይተ መልኣኩ ግርማይ ገሊጾም ነዚ ተሓሳቢ ብምግባር ምስ መፍራይነት ተታሒዙ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ድርቂ ንምንካይ ንዕኡ ዝምጥን ስራሕቲ እናተዓመመ ከም ዝመፀ ኣረዲኦም እዚ ኣቀዲሙ ተተንቢዩ ስለ ዝነበረ ንሕና ብዙሕ መንቅስቃስ ላገበርናሉ ፀኒሕና ኢና ግልጽ ዝኾነ ፕላን እውን ኣዳሊና ኢና ናብ 146,000 ዝኣክል ሄክታር ከም ዘዋሎ ልዕሊ 70% ኣብ ቆላይ ኣፍተን ተደረቕቲ ከባብታት ዘሎ መሬት እዩ ኣላማጣ ራያ ጃርጃ ራያ ዓዘቦ እዩ ካብ ዝተላዕልና ታና ንሰርሕ ንኽእል ዝብል እቲ ዝዓበየ ዕድል ናይ ክረምቲ ጥብ ዝበለ ማይ ንሓዞ ዕድላት ተረኺብና እሱ ንሓዝ ዝብል ብርክት ዝበለ መሬታት ዝተፈላለዩ ጠል መዐቀብቲ ስራሕቲ ላሰርሕና መፅና ኢና ከም ዞባ ብቐጻሊ ዝህሉ መጠን ዝናብን ኩነታት ኣየርን መሰረት ተገይሩ ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ ክረምቲ ስራሕቲ መስኖ ሓዊሱ ኩለ መዳይ ሕርሻ መሰረት ዝገበረ ምንቅስቓስ ክህሉ ምርዳእ ተፈጢሩ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣይተመላኩ ሓቢሮም ብፍላይ ተቆላስ ካብ 5 ሓሰ ናይ ምዝራዕ ዕድል ኣለዎ እዩ እንድሕር ዝናብ ተረኺቡ እዚኣ ፀንቅና ክንጥቀም ንጽበለና ማለት እዩ ተመስኖ ኦልሬዲ ብስፍሓት ኣትናዮ ኣለና እሱ ብዙሕ ሽግር የብሉ እሱ ዘይኮነ እንተተሪፉ ካልኣይ ዕድል ኢና ንርኢ ከም ዘዋ እንተነኣሰ ሽምብራ ደቆቆ ሳዕሳዕ ዋተበር ዝበሃሉ ኣብ ቆላ እውን እስካብ ማሽላን ዕፉንን ክንዘርአሉ ንኽእል ዕድል ዕፅወ ይኾነ እቲ ናይ ሜትሮሎጂ ትንበያታት እውን ዘይስሩዕ ናይ ቀውዒ ዝናብ ክህሉ ከም ዝኽእል ምልክታት ይበሎ እሱ ከም ዘዋ ብጣዕሚ ክንጥቀመሉ ንሰብ ተበፅሐ ፅቡቕ ተዘይበፅሐ እውን ቀለብ እንስሳ ኮይኑ ክወፀሉ ዝኽእል ዕድል ነቲ ከባቢ ዝምጥን ስራሕ ላሰራሕና ክንኸድ ክንኽእል ኣለና ዝብል በዚኣ ልክዕታ መደብ ፕላን ኣዳሊና ብዞባ ደረጃ ተራዳድና ብወረዳ ደረጃ ኦረንቴሽን ሂብና ተሕቲ ወርድናዮ ኣለና ታሕቲ እውን ሰፊሕ ምርዳእ ይግበረሉ ኣሎ በብብርኩ ዝርከቡ ሰሙያ ሕርሻ ዘሎ ሕፅረት ዝናብን ከጋጥም ዝኽእል ድርቅን ካብቶም ሓደጋታት ህልውና ሓደ ምዃኑ ተረዲኦም ሓረስታይ መፍራይነቱ ከዕቢ ዝሕግዙ ሜላታት ክጥቀም ኣብ ጎኒ ኮይኖም ኣድላይ ዘበለ ስራሕቲ ክዓሙ ምርዳእ ተፈጢሩ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣይተመልኣኩ ተዛሪቦም እቲ ናይ ሕርሻ መሓውር ኣብቲ ናይ ድርቂ ክረባረብ ጥራሕ خزناتنا تاعي بقى ولا خرمت كوت زير الناس قوعك مثلا عايش مبرانا كزعنا زرينا دوعنا انسانا نحزنا كنوصينا بزحيت جانا نغزو لفتي حارستاي صبو منفس نريول لنا بتلي نقول لك دستوكينج ينبراتات تايدا بقى او قوع زناين سني برغطانينت بتلمود كالندر وسيدنا ننسى زغون كلم فراين خلينا نعنا زمسل بلان ندالو زلون تردادينا هنا تاتبلع اخلي بناي انسسا تواصو ما اخر غيرنا نتكا يالو المدوينا حزنا زلنا من تهلاو زكايد كل مدايو قالسين معوات مدنفع وشتاوي اتوتون مبرخ كل مدايو عرس مركوسان ممارص يزيبل ጉዳይ ህላው ምዃኑ ብምርዳእ ማሕበረሰብ ንግዲ ግቡእ ክፍጽም በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣፍሊጡ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ውሽጣዊ እቶት ንምድፋዕ ዝዓለመ ዋዕላ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ንግድን መድረክቲ ኣካላትን ኣሳሊጠሉ ትዕግስቲ ኪሮስ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምስ ማሕበረሰብ ንግድን መዳርክቲ ኣካላትን ኣብ ምዕባይ ውሽጣዊ እቶት ትግራይ ሓበራዊ መድረኽ ምክክር ኣሳሊጦም ነቲ መድረኽ ዝመርሓ ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ ዝኾና ዶክተር ምሕረት በየነ ህላው ህዝቢ ትግራይ ንምሓስ ውሽጣዊ ዓቕምታት ብምዕባይ ዓርሰ ምርኮዛን ክዛይድ ግብሪ ምኽፋል ወሳኒ ከም ዝኾነ ይብርሃ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ኢና ዘለና ኣብ መኸተ ኢና ዝኔና ታ መኸተ ከዓ መጀመርያ ዓርሰ ምርኮሳ እያ ነዚኣ ክነጣናኸር ኮይና ሃላዋት ከም ተጋሩ ክንህል ኮይና ዓርስና ንخال كنقول كلنا خاطر زلوا يخفلينا نزلنا معري سرعه الكفافل لاغرو نكلو تواديد كم سرح كم زدلي بمنفاتن بوبيل كادما وشطاو تግራይ مدنفع كم زكال زتقص دما بريزيدنت نقد زفر محبرات تግራይ ايته بريو هافت يوم تنغداي مجمريا حقاو مسرح يدلي سلوت سلطين زلو غلغالت يدلي فتح يدلي نازيوم نمريكات تقرايب 5 سرح كدلي أبزي نعم تم قلقالة سم كراكب خفلز قبوا قبون خفلي سجمي يلون عندما نتا قلقالوت نتا فايلو نتا مزجو نخجني عند حد سجمة في الطرق خينو توسخك في الخفل نحر خينو أفتسر عدلو أمنتو ناتشر شراي خيد تربح النتو نيرجعتن
ሓላፍነቱ ናይ ዋዛትና ኣብዚ ተቀራሪብና ንሰርሐሉ ዕድል ክፍጠር ምክፍ ክሕል ስለደለ ሆይ ማሕበረሰብ ንግዲ ብግዲኦም ትግራይ ካብቲ ተነቢሩላ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ክልከላ ንኽትናገፍ ውሽጣዊ እቶት ንኽዓብን ጉቦም ከም ዝፍጽሙ ብምግላጽ ኣብ ከይዲ ስርዓት ምኽፋል ግብሪ ዝረኣዩ ገለ ክፍተታት ክእረሙ የገንዝቡ ተዓዲ ናይ ኩላህና እያ ናይ ኩላህና እያ ንዓኹም ንወይንኹም ኣይኮነትን ንዓና እውን ንወይንና ኣይኮንናን ተራዳዲእና ብይህን ሚህን ንሕና እውን ቶም ንገብሮም ሓደ ሸፈጣት ገዲፍና ናብ ሓቂ ንመጽእ እስኻትኩም እውን ተው ተሪእና ሓደ ነገር ደስ ዘይብሉ ነገራት ፈቲሕኻ ብይህን ሚህን ተንመሓዳደር ነዛ ዓዲ እዚኣ ነዛ ብዜሮ ትራባሕ ዘላ ክልል እዚኣ ካብ ሽግር ክነውፃ ንኽእል ኢና መልክዕን በቃ ኮምፒውተር ጠረጴዛ ምግባር ስለዚ ንዕአን እኳ ክትቀብለን ዘይከኣሉ ስሉጥ ኢንፎርሜሽን ክህብለን ዘይኽእሉ ኮይኑ እየ ረኺበዮ ፋይል ክጋላበጥ ናብ መዝገቤት ኣቲኻ ዝውድኦ ግዜ ሞት ዘሊ ሰብ ከዓ ዝፈጥሮ ውልቃዊ ፀገማት ብጣዕሚ ሰልቺካ ክትወፅእ ስለዚ ነዚ ክንፈትሕ እኳ ዘይከኣልና እሞ ከዓ ትግራይ በቲ ናይ ኣይቲ ስራሕቲ ብዙሓት ተምሃሮ ዘምሃርና ኣብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ብዙሕ ግደ ዘለዎም ተጋሩ ዘበርከትና ምዃንና ይፍለጥ ሕዚ እውን ኣብ ትሕተና ይህልው ኮኑ ግን ነዚ ንሰርሐሉን ዘለና ክብል የደለ ኣብ ኩላትና ርድኢትና ናይ ግብሪ ስርዓት ኣከፋፍላ ርድኢት ብቦይን ነርና ሕዚ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዳተመሓየሸ ይኸድ ኣሎ ውዕል ኣሲረ ዝኾነ ስራሕሲ ከይጠፍእ ዝኾነ አንኮንዲሽናል ጋራንቲ ገዛ ትሒዘ ኮሚሽን ባንኪ ክትሕዘልካ ኢሉ እዩ ስርዓት ይኸይድ ኣሎ እምበር ወተት እንደገና ከም ዳብል ታክሴሽን ገይሩ ከኽፍለን ዝኽእል ጌጋ ኣብቶም ዝቐረቡ ሕቶታትን ርእቶታትን መሰረት ብምግባር ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ ዝኾና ዶክተር ምሕረት በየነ መብርህ ይበን እየን ዋላተን ዘለዋ ኮምፒውተር ፋንክሽናል ድን ተባሃላ ትኽክል እየን ወይ ሪፖርት ኢና ንፅሕፈለን ወይ ኤክሰል ተወሰነ ሪፖርት ኢና ንሰርሐሉ ኣብ ሲስተም ምትእትታው እዚ ናይ መንግስቲ ስራሕ እዩ ከምቲ ዝበልኩሞ ክንሰርሐሉ ኣለና ሕዚ ሰዓ ነይራ ሕቶና ኮምፒውተር ዕድጊት ጥሙር ዕደጋ ክገዝአልና ቀሪብና ኣለና ዋላ ካብ መጠባበቕ ሃውና ኣብ ቀዳማይ ወያነ ጥራይ እኮ 10,000 ግብሪ ከፋና የለ ነዚ ዝምጥን ኣገልግሎት ነዚ ዝምጥን ሌይኣውት ርኢናዮም ከኦፊሶም ምስ ጨነቆም ብፌስቡክ ሰዲዶሞ ምንም ክገብሩ ይኽእሉን ሓቆም እዮም ቅሬታ መስርሕ እኮ ኣለና ንሕና ቻምበር ባዕልኻትኩም ዘለኹሞ ባዕሎም ንናኣተወ ርሂቡ ዘለዎ ሰባት ይውክሉ ይርእይዎ ተውሒድካ ውሒድካ እዩ ተበዚሕካ ኸ በዚሕዎ ይበሃል ማለት እዩ ነተን ዝሸጥዎን ግን ኣትሪፎም እዮም ቶም ዘትረፉ ክኸፍሉ ክኽእል ኣለዎም ሕብረተሰብ እንኳ ይክረክብ ዘይከኣለ ስኢልኩም ተሪእኹሞ ስለዚ ታፍቲ ጽንዓት ዘሎ ተሓጋጊዝና ኢና ክንከድ ነዚ መሰረት ጌርና ክንከድ ኣለና እየ ዝብል ግብሪ ንሕውየት ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዓርሰ ምርኩዛ ኣብ ምዕባይን ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ብምርዳእ ኩሉ ትግራዋይ እጃም ክፍጽም ከም ዝግባእ ድማ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ ኣደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ ባይታ ዘቢጡ ዘሎ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ንምሕዋይ ኣብ ዓመተ 2017 ዓመተ ምህረት 1 ቢልዮን ብር ልቃሕ ንምሃብ ከም ዝተዳለወ ተፍሊጣ እታ ማይክሮ ፋይናንስ ነዚ ዝገለጸት ኣብ ዘካየደቶ ገምጋም ስራሕቲ ፈጻጽማ 2018 ዓመተ ምህረት እዩ ገነት ካሳይ ተወሳኺ ኣለዋ ትካል ኣደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ ኣክሲዮን ማህበር ኣብ ዘካየደቶ ዓመታዊ ገምጋም ኣብ ሕሉፍ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ንኣባላታ ብልቃሕ ከም ዝሃበት ኣካየዲ ስራሕታት ትካል ኣይተ ክብረኣብ ኣሳጊህን ገሊጾም ካብ 4 ሚልዮን ቅርሺ እዚ ትዝበዝሕ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ተዋሂቡ 75 ሚእታዊ እቲ ልቃሕ ንደቂ ኣንስትዮ ኢና ንህብ ስለዚ እቲ ትርፊ ዘይኮነስ ተጠቃላለ ትልቃሕ ዝሃብናዮ نتن دكانستيو مبصحون ساتن دما بو سريحن زرخوا لوطي مسرت زغبرينا نغمغم سلازو كلن زبز حاب دقاتنا ناشتين او غلغالوت سرحتي او نقد سرحتي استوافرين تكالون قطباو حويت تግራይ ንምርግጋጽ ግዲኣነ ምብርካት ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ከም ዘኣታኣታት ወዘረዱ ኣይተ ክብረኣብ ኣብ ዓመተ 2019 ዓመተ ምህረት 1 ቢልዮን ብር ልቃሕ ንምሃብ ትልሚ ከም ዝሓዘት ገሊጾም ጸገም መሎና መልካ ንጸገም ከተመኽኒ ይብልካን ንዑ ዝምጥን ትልመውጽ ሃይኻ ክንቀሳቀስ ዘለካ ማለት እዩ ሓድሽ ናይ ፋይናንስ ስርዓትና ንታኣታት ዘለና ኣደዳይ ሼር ክንሸይጥና ኢልና ኤክስፔክት ንገብሮ ብዘሎ ዓመት ናብ 500 ሚልዮን ዝኣክል ሼር ክሽየጥ ተባሂሉ ይግመት ስለሱ ዘፍርዮ ፍርያት ካብ ዝተመለሰ ልቃሕ ካብ ዝርከቡ ካልኦት ሓገዛት ደም ኣሜሪካ
1 ቢልዮን ልቕሓቲ ክውሃብ ኢልና ኤክስፔክት ንገብር ኣለና ማለት እዩ ትካል ማይክሮ ፋይናንስ ኣደዳይ ኣብ ምዕባይ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ከም እትሰርሕ ዝገለጹ ሰራሕተኛታት እታ ትካል ኣጋጢም ዘሎ ቁጠባዊ ምዝሓል ንምንቕቃሕ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ወሕሲ ሒዝካ ኢኻ ልቕሓ ትወስድ ሶ ኣብ ኣደዳይ ግን ፍልይ ዝበለ ታይነና ክሳብ 120,000 ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንህበን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ቀበሌ ወይ ድማ ጣቢአን ብለጽደቁለን ብልፈረሙለን ናትና ኺኢላ እውን ብለጽደቃለን ቀጥታ ብለይ ምንም ዋሕሲና ክንህበን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተትካል ከም ኣደዳይ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓውይ ናይ ፋይናንሳዊ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ ማለት እዩ ዚና ደቂ ኣንስትዮ ትካል እንድዩ ዝሬ ዋና ዕላሙ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ካብ ዝኾነ ድረስ ቢያንስ ልቕሓ ሜዲ ካብ ዕቋር ኣኪብካ እንዳሃላሓቱ ስለዚ እቲ ኣብ ዕቋር ዘሎ ተሳትፎት ማሕበረሰብ ጽቡቕ ትኹረት ገይሩ ክሕግዘና ይብል ማለት ሰራሕተኛታት እታ ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ፊት ንፊት ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ቀበሌ 18 መስቀለኛ መብራህቲ ትራፊክን ኣብ ከይዲ ህንፀት ዝርከቡ ጨናፍራታ ድማ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ዜናታት ቀትሪ 6 ፍርቓን ነብዚና ክንዛዝም ስለትምክታልኩም ክብረት ይሃብልና በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ